Hei, 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 lihat teman-teman, di sini banyak sekali ya tumpukan benda-benda berlumpur teman-teman. Wow, lihat, bendanya warna coklat. Ayo kita lihat ya. Widih, iya teman-teman, bendanya lumpurnya warna coklat ya. Ayo kita kumpulkan. Di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ya. Let's go. Wow, lihat, berlumpur sekali. Widih, mantul ya. Wow. Wadidaw, wadidaw, mantap sekali. Wow, sepertinya di sini ada karakter teman-teman. Ayo kita kumpulkan ya. Wow, gokil, mantap ya. Wow, lihat. Widih, ada topeng sepertinya. Ayo kita kumpulkan. Wadidaw, mantap sekali. Sepertinya ini yang terakhir teman-teman. Wow, lihat, keranjangnya telah penuh ya. Sekarang ayo kita bersihkan teman-teman. Let's go. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Wow, ini mainan yang telah kita kumpulkan tadi. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow, lihat, berlumpur sekali mainannya. Widih, lihat teman-teman, di sini ada kereta api. Wow, mantul sekali ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat, di sini ada mobil polisi. Wow, keren sekali mobilnya teman-teman. Ayo kita lanjut membersihkan ya. Wow, lihat, berlumpur ya. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada ekskavator. Wah, gokil sekali. Widih, ayo kita bersihkan yang ini ya. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk pasir. Wah, mantap. Ayo kita bersihkan yang ini ya. Lihat teman-teman, di sini ada Black Spider-Man. Wow, mantap sekali. Ayo kita lanjut ya. Wow. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada MotoGP. Wow, keren. Ayo kita lanjut membersihkan teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil wheel loader. Wow, keren ya. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat, di sini ada mobil tentara. Wow, mantul sekali mobilnya teman-teman.
Wadidaw, wadidaw, lihat di sini ada mobil pemadam. Gokil. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada bus telolet. Wah, keren. Lihat teman-teman, di sini ada mobil roller. Wow, keren. Mantap sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada Kapten Amerika. My shield versus your martial arts. Let's find out. Wow, keren sekali ya. Ayo kita lanjut teman-teman. Wow. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk molen. Wow, keren. Wow, lihat di sini ada mobil balap. Widih, mantul sekali. Ayo kita lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, di sini ada truk trailer. Wow, keren ya. Seperti ini yang terakhir ya. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada palu Thor. Mantul. Widih, mainannya telah habis teman-teman. Telah kita bersihkan semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, sampai jumpa besok.